So for this video, our learning outcomes is at the end of the lesson, a student should be able to find angle between two straight line, two plane and line plane. And then find the point of intersection between line and plane. So first kita nak kena cari angle between two straight line. So sebelum ni kita cari dah angle between two vector. So menggunakan konsep yang sama, two vector or two straight line, kita gunakan konsep yang sama, bermaksud kita nak cari dua vektor. So ingat balik dalam line dia ada satu vektor yang parallel kepada line, iaitu V. So apa yang kita perlu buat, cari dua line tersebut dan kenal pasti dia punya nilai V. Okay. So let's say L1 ni tadi adalah V1, kita punya direction vector yang pertama. And then for line 2 kita ada V2. Okay. Direction vector Direction vector. Samalah yang ni pun direction vector for second line. Alright. So kita akan kira menggunakan dua vektor tersebut untuk cari dia punya theta. Kita hanya buat perwakilan sahaja. So kalau takut lupa, kita ingat balik mesti gunakan dot product untuk mencari dua angle. Tak kisahlah between two straight line ke, two vector ke, line dengan satah ke, sama je. Dia gunakan product dot product. Okay. So dia nak cari angle mestilah theta. So theta equal to inverse cos V1 dot V2 over magnitude V1 magnitude V2. So kat sini dia ulang sekali lagi. Perpendicular V1 dot V2 equal to 0. Kalau parallel menggunakan dot product dia boleh jadi V1 equal to KV2. Ataupun kalau parallel kadang-kadang kita boleh gunakan yang cross product tu. V1 cross V2 equal to 0. Mana-manalah kita nak guna Okay. Example 25. The vector two straight line. So ingat dia ada straight line Straight line must be kita ada direction vector. So the vector two straight line equation are given by P. Ingat kat mana nak cari direction vector yang darab dengan T tu. TV. Ingat ada T, V dia duduk sebelah. Inilah kita punya V. So V1 and Q. Q kita cari juga yang sebelah T. Cuma sekarang ni bila dia beri dua straight line, dia tak tulis T lah. Kat sini dia tulis S. Tapi masih lagi pemalan yang sama So yang sebelah dia itulah adalah dia punya V2. Alright. Find the acute angle between the two straight line. So apa yang kita nak kena tengok hanyalah direction vector. Yang lain tak payah tengok Okay, tengok pada direction vector. So kita ambil tadi, maksudnya dia nak theta Theta kita dia nak acute angle. Okay. Bila dia nak acute angle, so kita cari jugalah theta equal to V1 dot V2 over magnitude V1. So kita gunakan rumus theta equal to inverse cos V1 dot V2 over magnitude V1 darab magnitude V2. Okay. So kalau kita tengok terus, saya nak buat direct je. So untuk direct ni, kita ada V1. V1 is 1, 3, negative 3. V2 is 1, 2, negative 4. And then kita cari dia punya magnitude. So magnitude dia akan jadi 1 squared plus 3 squared plus negative 3 squared. Kita darabkan dengan 1 squared plus 2 squared plus negative 4 squared. Okay. And then tekan je dekat calculator. Calculator. So kita akan dapat inverse cos 19 over Sert 19, Sert 21. So, kita tekan je lah calculator, dapat jawapan dia 17.98 degrees.
Okay, next kita ada example 26. So for example 26, we have line L1, L2 and L3. So mesti ada kaitan nanti So untuk tiga line tersebut, dia bagi show that the line L1 and L2 are parallel. Ingat balik tadi nak cari direction vector. Apa-apa mesti, kalau line mesti direction vector. Alright, direction vector. Mana nak cari direction vector yang darabkan dengan T? V ni lah kita punya direction vector yang dia nak cari. Okay, so line 1 kita cari. So sekarang ni dia ada X dalam bentuk parametrik. So yang apa sahaja yang darabkan dengan pemalar, itu adalah dia punya direction vector. Okay. And L2 sama jugalah. Ada T kat situ. So cari apa yang depan T. Macam tu. So nanti kita dapatlah V1 kita. L1 V1 kita akan dapat 2, -2, 4. V2 kita akan dapat -1, 1, -2. So bila soalan nak parallel, bermaksud V1 cross product V2 and then kita tengok equal to 0, maksudnya tadi kita nak parallel kan. Okay. Ataupun satu lagi cara, kalau kita tengok kat sini compare kan. Daripada V1 ni kita compare kan nak jadi V2. Okay, kita factorize -2. V1 ni tadi kita factorize -2. So 2 ni kita factorize -2 keluar, -2 keluar, -2 keluar. Apa dia dapat -1, -2 factorize 1, 4 factorize -2 akan dapat -2. Okay, so bila kita compare balik, dia sama dengan V1. So V2. So dia adalah V2. So kalau ikut kat sini, V1 dia adalah sama dengan -2 V2. Bermaksud L1 and L2 are parallel. Okay, parallel. Okay, soalan B. Find the angle between L2 and L3. So sekarang kita cari pula pada L3 kita punya direction vector. So kalau dia beri katasan equation yang bawah, ingat tak saya cakap tadi yang bawah Yang bawah. Tapi make sure depan X positif. Tengok ni. Depan Y negatif. So kena jadikan dia positif. Depan Z pun mesti positif. So kalau ikutkan dekat sini, V2 tadi masih lagi samalah -1, 1, -2. Tetapi untuk V3 ni kita kena kira dulu. So akan dapat 2. So nak jadikan negatif, kita bawa ke sebawah. -1 and then 3. Okay. So nak cari angle. So nak cari theta lah. Nak cari theta inverse cos. Kira baliklah macam tadi. So kita akan dapat -1, 1, -2 times 2, -1, 3 over square root of -1 squared plus 1 squared plus -2 squared. Alamak tak muat Okay, multiply with 2 squared plus -1 squared plus 3 squared. Okay, so kita tekan calculator, kita akan dapat inverse cos -9 over sec 6 sec 14. Or we can get 169.11. Next, the angle between two planes. Let's say we have two planes like this. Plane pi 1 and pi 2. And then we know that each plane have the normal vector. So such as for n1, this is our for pi 1. And then n2, n is normal vector. Okay, normal vector for pi 2. Okay, sebelum ni kita dah cari line dengan line kan.
So kita gunakan direction vector. So sama juga dengan plane kita hanya gunakan normal vector dia untuk cari theta. Okay, masih gunakan rumus yang sama, iaitu theta equal to inverse cos n1 times n2 over magnitude n1 n2. So example 27, find the angle between two plane. So first, katalah kita ada plane yang pertama. Okay, so plane yang pertama kita ada 3x minus 2y plus 5z equal to 1. So daripada sini kita akan ada satu lagi plane yang kedua. So katalah kita gunakan color yang ni pula So katalah kita ada macam ni. Ni katakan plane yang kedua. So apa yang dia nak adalah angle between two plane. Yang mana angle tersebut adalah kat sini sebenarnya. Tetapi kita tak boleh nak cari direct daripada plane. So apa yang kita boleh buat? Kita gunakan normal kepada plane tersebut. So katalah pada plane yang pertama kita ada normal dia. Katalah N1. And then untuk yang kedua pun kita ada normal kepada plane tersebut. So katalah ini adalah N2. So theta yang kita cari sekarang adalah nilai yang sama pada normal tersebut. Alright. So first kita carilah N1 kita berapa. So for N1 ni kita boleh dapat, ingat dia mesti depan-depan dia. Depan X, Y, Z. So 3, negatif 2, 5. Untuk yang satah kedua, plane yang kedua, 4, 2, negatif 1. So N1, 3, negatif 2, 5. And then N2, 4, 2, negatif 1. So theta equal to inverse cos okay, kita darabkan dua-dua ni. So 3 negative 2 5 times 4 2 negative 1 over square root of 3 squared plus negative 2 squared plus 5 squared times 4 squared plus 2 squared plus negative 1 squared. Okay. So, bila tekan kalkulator, kita akan dapat 88.9. Alright, next kita ada example 28. So, for example 28, find the quick angle between two plane. Okay, ni samalah macam tadi So, kita cari plane yang pertama dan plane yang kedua. So, kita cari dia punya normal vector dia. So, kita akan kira angle menggunakan normal vector dia. Alright. Okay. So, katalah yang ni Okay. So, kita akan dapat untuk yang pertama x plus 5y plus z ni equal to 0. N1 dia adalah 151. Dan yang kedua ni 2x minus y plus 2z equal to 3. So, kita punya vektor normal yang kedua adalah 2, negative 1, 2. Alright. Siapa yang suka lukis, lukislah supaya lagi mudah nampak apa yang kita cari. So, theta kita akan dapat inverse cos 151
2 negative 1, 2 over square root of 1 squared plus 5 squared plus 1 squared, so 2 squared plus negative 1 squared plus 2 squared. And then kita tekan je kalkulator, kita akan dapat jawapan 93.68. So kita tengok balik soalan, dia nak acute angle acute angle. So kalau kita tengok jawapan kita ni acute angle ke tak? Takkan, sebab dia greater than 90. So apa yang kita perlu buat, kita dapatkan theta kita yang sebenar, iaitu 180 tolak 93.68. So jawapan kita akan dapat 86.32. Alright, so inilah dia punya final answer. So yang seterusnya kita ada angle between line and plane. Okay, kalau tadi kita ada line dengan line, plane dengan plane. So dia sama, cari direction vector ataupun cari normal vector dengan normal vector. Tetapi for line and plane, dia berbeza sedikit. Sebab yang kita cari tu bukannya direct menggunakan nilai yang sebenar. So kita tengok gambar rajah ni. So let's say this is our plane. Okay, ini plane kita. Dan ini adalah line yang dia beri. So dekat line ada satu V kan? V, direction vector. Okay, direction vector dia. And then untuk plane pula, dia ada normal vector. Okay, normal vector ni. So kalau ikutkan yang kita kira tu adalah yang atas ni. Yang ni. Yang kita kira nanti adalah yang beta ni. Sedangkan yang dia nak adalah angle between plane dengan line. Yang ni yang dia nak. So apa yang kita perlu buat? So kita tahu satu segitiga total degree dia adalah 180. So kat sini dah ada 90. So apa yang kita perlu buat? Dah cari B nanti. Nak dapatkan theta hanyalah kita buat 90 minus beta nanti. Okay? Itu je yang kita perlu buat. So ingatlah bila dia berbeza line dengan plane. Tadi line dengan line, plane dengan plane. So kalau dia lain je, line dengan plane je, kita kena ingat 90 tolak jawapan yang kita cari. Okay? Alright. So example 29, find the angle between line which parallel to the vector and the plane. So katalah kita ada plane, dia kata. Okay. Lepas plane ni, ingat dalam plane ada normal vector. Okay. Normal vector. So katalah ini normal vector dia. Okay. Normal vector. And then apa yang dia bagi sekarang, satu line yang dia nak ni yang parallel to the vector. So sebenarnya kalau nama dia parallel tu adalah dia punya V lah. Okay, V dia. So dia dah ada dah V dia. So V dia adalah 2 negative 1 0 dengan normal dia adalah 3 0 4. Okay. So first cari beta lah, sebab ini beta yang dia nak. Tetapi yang sebenarnya adalah theta kat bawah. So beta adalah sama dengan inverse cos. Okay, dia sama je rumus dia yang sama. Beza dia kita kena buat 90 tolak jawapan. Okay, 2 kuasa 2 tambah negatif 1 kuasa 2. Square root of 3 squared plus 4 squared. So beta yang kita dapat ni adalah sama dengan 57.54.
Tetapi yang kita nak theta tadi, kita buat 90 tolak 57.54. So, jawapan kita akan dapat 32.46. So, inilah theta yang dia cari. Okay. Alright, kita buat satu lagi contoh. Contoh example 30. Okay. Find the angle between the straight line and the plane. So, cari dia punya direction vector. Kita akan dapat 401. And then the plane normal dia adalah 1, 1, -3. Right, so katalah kita ada satu plane. Okay. Plane dia ni yang dia bagi normal vector dia adalah 1, 1, -3. And then dia kata ada satu line. Ada line lain lah. Line ni intersect lah dengan plane tersebut. So, di sini pun kita ada direction vector kita iaitu 401. Okay, 401. So, this is our theta, beta yang kita cari. So, ingat kita nak theta. So, apa yang kita perlu cari hanyalah kirakan angle beta. So, beta akan dapat 1, 1, -3 times 401 over square root of 1 squared plus 1 squared, plus -3 squared. Square root of 4 squared plus 1 squared. So, tekan calculator, the answer is 85.81. But the question is the theta, angle between straight line and plane. So, 90 degrees minus 85.81. So, the answer is 4.19. Alright, this is our last learning objective. How to find point of intersection between line and plane. Okay. Untuk cari point of intersection ni, kita ada beberapa step yang kita nak kena buat So, yang first step dia adalah get the parametric equation from the line. Okay. Maksudnya ingat parametric adalah yang x, y, z. So, dia nak jadikan x as a subject, y and then z. So, let's say this is our first equation. And then second, buat katasan equation for the plane. Okay, katasan equation yang kita darab tu lah And then, third step is substitute 1 into 2. Alright, substitute 1 into 2. To find the value of t. So, dah dapat t, apa kita perlu buat? Just substitute into 1 supaya kita dapat balik nilai x, y, z kita tadi. Ataupun kita pendekkan dengan saya buat ni ni sikit lah. Pak Lin cari plate S121. Okay. Pak Lin cari plate S121. Pak Lin apa? Pak Lin parameter, Lin line. Cari katasan plane, plate. Substitute S1 tu lah into 2. Lepas tu dapat jawapan, substitute balik into 1. So, Pak Lin cari plate S121. Macam tu lah. Okay. So, ingat Pak Lin cari plate S121. So, next, example 31. Find the point where the straight line R intersect the plane R dot 2i plus 2j minus k equal to 5. Okay. So, first step tadi apa? Pak Lin Pak Lin. Pak Lin maksudnya parameter line. So, daripada line ni tadi, kita jadikan dalam bentuk parametric equation.
So saya suka buat dalam bentuk matriks macam ni supaya lagi mudah nampak. 19 tambah lambda negatif 204. Okay. So jadikan dia dalam bentuk parametric line. X equal to negative 4 minus 2 lambda. Y equal to 1. Okay. Plus lambda times 0, 0 lah. So Z equal to 9 plus 4 lambda. Okay. So katakanlah ini first equation. Pak Lin cari plate kan? Cari plate. So cari plate adalah katasan equation for plane. So yang ni pun sama. Kita kena darabkan dulu. Sebab dia bagi dalam bentuk vector form. So kita akan dapat 2x plus 2y minus z equal to k. So katalah ini second equation. Pak Lin cari plate, substitute 1, 2 and then 1 kat bawah kan. So substitute 1 ke dalam 2. So that means 2 darabkan dengan negative 4 minus 2 lambda plus 2 times y. Y equal to 1 minus z. Z kita tadi adalah 9 plus 4 lambda. Equal to k. Wait. Sorry. Equal to 5. Sorry. Saya salah salin Equal to 5. Alright. So kita simplify. Kita akan dapat berapa ni? Negative 8 minus 4 lambda plus 2 minus 9 minus 4 lambda equal to 5. Oh, negative 8 lambda equal to 5 minus 2, 3. 3 tambah 8, 11. 11 tambah 9, 20. Okay, 20. So, lambda adalah sama dengan, so kecilkan negative 5/2. So, dapat lambda, substitute balik dalam 1. Okay, substitute balik dalam 1. So, 1 tadi, kita ada x sama dengan negative 4 minus 2 lambda, negative 5/2. So, 5/2, jawapan dia 1. Betul sebab tolak tambah. And then y tadi sebab dah tak ada lambda, kita ambil je nilai y equal to 1. And then z tadi kita akan dapat 9 plus 4 lambda. Alright, sorry. So, 9/52. Negative 1. So, our point of intersection is 1, 1, negative 1. Okay. Next. Kita ikut saja apa dia punya step. Senang je. Dan setiap step tu biasa satu markah. Alright. So, dan ini adalah contoh yang terakhir untuk video yang terakhir bagi chapter 5. Okay, example 32. Find the vector equation of line passing through the point. Okay, sekarang ni untuk line ni dia tak bagi equation. Tapi dia kata passes through the point 3, 1, 2. And perpendicular dia kata to the plane R times 2i minus j plus k equal to 4. So, and then apa yang dia nak selepas dapat vector equation, dia suruh cari pula the point of intersection of this line and the plane. So, kalau ikutkan gambar dia ni, dia kata ada satu plane. Dekat plane ni, ada satu line yang dia nak cari dan dia kata adalah perpendicular. Okay, so ada satu line yang perpendicular terhadap plane. Macam tu. Dan line tersebut passing through the point 3, 1, 2. Dan plane ni tadi adalah R dot 2i minus j plus k equal to 4.
So ingat lagi kan macam mana nak cari equation of a line. Dia mesti ada satu fixed point. So ini adalah kita punya A dan kita kena cari satu V dia. Okay, direction yang parallel. So daripada plane ni, ingat balik kita ada dia punya normal kan. Line ada normal. So kalau ikutkan normal dia ni parallel tak dengan line yang kita cari? Parallel kan. So n yang kita ada ni boleh jadi juga dia punya direction vector. Okay, so kita boleh ambil. So ingat balik equation line R equal to A plus T V. So dia nak sekarang dalam bentuk vector equation. So kita akan dapatlah xi plus yj plus zk equal A. A dia berapa tadi? 3, 1, 2. So 3i plus j plus 2k plus t darab pula dengan vektor normal. So ingat balik tadi vektor normal dia sama dengan direction vector. So kita boleh ambil sajalah 2i minus j plus k. Okay. So itulah dia punya direction vector. Dan dapatlah kita punya vector equation. Alright. Sekarang dah dapat dia punya vector equation ni. Dia nak point of intersection between line and plane. Nak cari point of intersection, ingat balik kita ada step pak lane, cari plate S121. Okay. So ambil dulu daripada equation line ni, jadikan dia parametrik kan. Okay, pak lane ni, pak lane parameter line. So parameter line, parameter XYZ. So jadikan dia dalam bentuk XYZ lah. So X equal to 3 plus 2T. And then Y equal to 1 minus T. Z equal to 2 plus T. Okay, so this is our first equation. Second, cari plate. Maksudnya katasan plane. So katasan plane kita ada X, Y, Z. Darabkan dengan 2, negative 1, 1 equal to 4. So kita akan dapat 2X minus Y plus Z equal to 4. For second equation. And then S12. Substitute 1 ke 2. Okay. Substitute 1 ke 2. So kita akan dapat 2 times 3 plus 2T minus 1 minus T plus 2 plus T equal to 4. And then kita simplify, kita akan dapat 6 plus 4T minus 1 plus T plus 2 plus T equal to 4. So kita akan dapat 4 tambah 2, 6. So 6T equal to negative 3. So 3 equal to negative 1 over 2. And then substitute balik jawapan kita tadi ke dalam 1. So kita akan dapatlah X equal to 3 plus 2 times negative 1 over 2. So 2. And then Y equal to 1 minus T, negative 1 over 2. So we can get 3 over 2. And lastly, we have Z equal to 2 plus negative 1 over 2. So kita dapat 32. So therefore, the point of intersection is 2, 3 over 2 and 3 over 2. Thank you.